Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie, je viens du Vietnam. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose à ma maison. Ma maison à Saint-Dorothée, c'est la maison de rêve. Je me sens que j'habite dans un paradis qui est entouré de fleurs, de chansons d'oiseaux, de bruits de rayons en été et d'arômes de café, de musique classique en hiver. J'adore faire du jardinage et je passe tous les fins de semaine dans mon joli jardin. Je plante beaucoup de rosiers, de tulipes, de lavandes, de narcisses et d'iris. Il y a plusieurs visiteurs qui aiment aussi mon jardin, les marmottes, les lapins, les écureuils et les beaux oiseaux comme cardinaux, bluejets, canaris. La vie est vraiment très belle. Je chéris cette vie. Cuộc sống ơi, mình yêu bạn lắm, mình biết ơn bạn lắm, cuộc sống ơi. Bonjour, mon nom est Sunita, je vais chanter une chanson de mon pays. بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من به تو نمک ندارد شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند و بی دوای سرزمین من سرزمین من سرزمین من. Merci. Once again, something special. Aventura. Bonjour, je m'appelle Robert, je viens du Pérou et aujourd'hui je vais expliquer una frase para mi mamá. Mamá, no existen palabras suficientes para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Eres la fuente de mi fortaleza y mi inspiración diaria. Gracias por tus sacrificios silenciosos, por tus desvelos y por cada consejo. Aun cuando yo no lo veía en ese momento. Cada logro, cada paso hacia adelante que he dado, lo he hecho con la confianza y el amor que me inculcaste desde niño. Eres la raíz de todo lo bueno que hay en mi vida, y sin ti nada de lo que soy sería posible. Gracias por ser mi guía, mi apoyo incondicional y la razón por la que me esfuerzo día a día para ser la mejor versión de mí mismo. Todo lo que he conseguido y conseguiré te lo debo a ti. Te quiero mucho, ma. Bonjour, je m'appelle Dailis. Bonjour, je m'appelle Massa. Elles vont chanter dans leur langue en Espagnol. Farsi. bonne écoute. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
que tengo miedo a perderte, perderte después. مرا ببوس برای آخرین بار. خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je parle en farsi, je lis un خسرو شکیبایی. زیبا هوای حوصله ابری است، چشمی عاشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد. از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. یادم بده چگونه نگاهت کنم تا تردی بالایت در تندباد عشق نلرزد. زیبا آنقدر عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم. آنقدر عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم. آنقدر عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است. من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا کنار حوصله‌ام بنشین مرا به شط غزل بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش. من سبز می شوم. زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عشق من بیار. بر من ببار که تا برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق بر من بود. ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਕੋਟ ਲਛ ਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਕੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਈ ਝੁਕਣ ਮਚਾਈ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਬਈ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੋਟੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਕਰੇਟ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ I love my dad a lot. Bonjour, je m'appelle Kamal. Aujourd'hui, je suis présenter mon histoire. C'est mon histoire quand j'étais petite. Je suis ici avec mon père et mes oncles. Dans cette photo, je suis dans le bras de mon père. Et cette photo est très importante pour moi parce que quand je vois cette photo, je me souviens de mon enfance et de mon père. Parce que j'aime mon père plus qu'un autre. Et je suis aussi très proche de mon père. Et je partage tous mes problèmes et mes sentiments avec mon père. Et cette photo est quand il y a une fête de mon frère. Cette fois, je n'avais que 3 ans. Je ne me souvenais clairement de rien.
Bonjour, je suis Amir. Aujourd'hui, je chante en musique le farsi. Bonjour, je suis Roshan et je joue pour Amir. Je joue guitare pour Amir. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده دریا میشم تو جنگ مجراها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم ز سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه بازم دلت میخواد یار یکدیگر باشی مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر باشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری که توش منو تنها نذاری Bonjour, je suis en train de chanter en espagnol. S'appelle Yo quiero ser. Comme ça, je vais commencer. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. C'est tout. Bonjour, c'est Julie, l'animatrice en francisation niveau 3. Je vais vous conter une petite histoire. Donc, il était une fois une petite fille qui aimait beaucoup jouer avec ses frères. À chaque hiver, son père construisait une patinoire dans la cour. Les enfants passaient des heures à jouer sur cette patinoire. Lorsque mon frère était petit, il a demandé à mes parents pourquoi cette patinoire s'appelait ainsi. Pourquoi pas une patine blanche, étant donné que la neige est blanche? Là est la question.
Aló todo el mundo, yo soy Edwin Fernández, es un placer conocerles. Es importante recordar que estamos aquí por un motivo. Venimos de una línea de generaciones de nuestros antepasados que sacrificaron todo para que hoy todos nosotros podamos disfrutar de lo que podamos ver, de lo que podamos sentir. Rappelez-vous que vous seul pouvez changer votre destin. ¿Ok? Comienza easy. Sé que todo se va y que nada puedo esperar, pero solo me queda la fuerza de luchar, las ganas de seguir, de levantarme por ti. Vive cada sueño como si fueras el último y no te des por vencido, pase lo que pase. Solo tú eres dueño de tu propio destino. Gracias. Fini. Bonjour, je m'appelle Melek, je viens de la Turquie. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Bonjour, je suis Roshan et ici c'est un poème que j'aime beaucoup. هر شب از سینه من تیر بلا می گذره، تو چه دانی که در این سینه چه ها می گذره. دل اگر سنگ بود طاقت آتش نبود، آنچه از غمزه او بر دل ما می گذره. خسرو بگذار از اندیشه خوبان کامروز، موسم فتنه و ایام بالا می گذره. Bonjour, je m'appelle Sopari, je viens du Cambodge. Aujourd'hui, je vais parler l'histoire du Cambodge. ប្រាសាទដែលគេបំភ្លេចចោលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៃប្រទេសកម្ពុជា មនុស្សជាច្រើនបានបំភ្លេចអំពីភាពមិនចេះចប់របស់នាងនិងភាពសោកសៅរបស់នាង នាងត្រូវបានគេទុកចោលហើយមានតែសត្វកេងកងពីងពីងនិងពស់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅលេងនាង គេមិនបានយកភ្លេងឬការលះបង់របស់នាងមកទុកជាការកំសាន្តទេ ពួកគេមិនគោរពបូជាទេ នាងអង្គុយតែម្នាក់ឯងនិងសោកសៅនៅក្នុងព្រៃ Le temps appuyé se trouvait au fond des entrées de la jungle du Cambodge. Beaucoup ont oublié son intemporalité et triste Saré. Elle est désormais visitée par des rogues
de a e G e de sapin in Louis apot ne musi ni sarifi in rangdong okom homosh L.E. Asis Sol et Tris. Bonjour, je m'appelle Milva. Je vais vous chanter une chanson en italien, une chanson que ma maman me chantait quand j'étais toute petite, une chanson que sa grand-mère lui chantait quand elle était toute petite et qu'elle vivait dans le nord de l'Italie. Orellona bebe, quando te chiamo te vignere da ma casena, te darò l'ovo da me un poulain. Écoute-moi mon enfant, quand je t'appellerai, tu viendras dans ma maison et je te donnerai un poulet. Je suis pas certaine de la prononciation en italien, mais c'est ça. Bonjour, je m'appelle Sunil, je viens de Bangladesh. Je suis étudiant au cours de français. Pendant 7 mois. Maintenant, je suis étudiant au niveau 4. J'ai parlé avec ce référendum 1980 et 1995. Le référendum sur la souveraineté association 1980 en 1984 après son élection, Renlavec déclenche un référendum sur la souveraineté association. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. L'objectif est l'obtention de l'indépendance du Québec sur le plan politique, mais d'autres, tous des membres liés au Canada sur le plan économique. Jacques Farida déclenche un deuxième référendum sur la souveraineté au Québec 1995. Par le référendum, le gouvernement québécois cherchait un mandat pour négocier avec le gouvernement fédéral. La proposition est finalement rejetée. Merci. Pourquoi ça t'intéresse, la souveraineté du Québec? Avant, j'avais... parce que c'est une Québec séparation. C'est majorité Québec français langue, et majorité on tout séparer une province francophone. Ça t'intéresse parce que le Québec, c'est une province francophone. Parce que beaucoup de personnes la francitation, c'est français, langue française. So, aussi là, c'est développer l'économique, développer la travailleur qui travaille, qui cherche le travail, c'est un travail facilement, chercher un travail facilement. Tu penses que ça aurait été bon pour le Québec, la séparation? Séparation, oui, je pense que c'est très bon, parce que facilement travail, facilement on étudie le français, on cherche le job, c'est moi, français, c'est très bon. Merci, Sunil. Merci. Bonjour, je m'appelle Touba. Je vais chanter une chanson vietnamienne. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie de son homme. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hỡi.
Ước gì em đã không lạ lời, ước gì ta đừng có giặc hờn, để ra để cô đơn vắng thân, đời em đã mất ăn rồi. Ước gì cho thời gian trả lời, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi. Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis ukrainienne. Je peux parler histoire drôle. J'ai visité l'Afrique en 2008. J'ai visité une ferme d'animaux. Des crocodiles étaient élevés à la ferme. C'était une entreprise d'État parce que la Kenya exportait des poules de crocodiles. Il y a plus de 5000 crocodiles à la ferme. Quand j'ai pris une photo avec crocodile, il m'a mordu. Heureusement qu'il était petit. Здравствуйте, меня зовут Лариса, я из Украины. Хочу рассказать смешную историю, которая произошла со мной в Африке. Посещая ферму крокодилью, которая находится в Кении, потому что Кения является экспортером крокодилей кожи по всему миру, мы с экскурсии делали фото с маленькими крокодилами. И один крокодил укусил меня за палец. Это фото у меня осталось на всю жизнь. Оно смешное. Moi, je suis Asdine, je présente une chanson romantique. Allez, on départ. راكي في القلب jamais je t'oublie, راكي في القلب يا ديليز. Je t'aime à la folie ومعك انتي ليام الزينة. راكي في القلب jamais je t'oublie, راكي في القلب يا ديليز. Je t'aime à la folie ومعك انتي ليام الزينة. ويا الحبيبة وراه القلب بغاك، وين تروحي معاك اديني، مكتوب عليا باش نعيش معاك، عندك غير انتي لمن تخليني. ويا الحبيبة وراه القلب بغاك، وين تروحي معاك اديني، مكتوب عليا باش نعيش معاك، عندي غير انتي لمن تخليني. راكي في القلب جامي جو توبلي، راكي في القلب ويا دايليز. جو تام على فولي ومعاك انتي ليام الزينة. ملقيت كيفك انا في الحب خلاص، الا بكيت انتي تواسيني، نكون حزين ونولي لاباس، كلمة منك انا تنسيني. وما لقيت كيفك انا في الحب خلاص، الا بكيت انتي تواسيني، نكون حزين ونولي لاباس، كلمة منك انا تنسيني. راكي في القلب جامي جو توبلي، راكي في القلب يا دايليز. جو تام على فولي ومعاك انتي ليام الزينة. Cette chanson, on la chantait avec nos amis scouts du Liban. Aujourd'hui, je la chante à mes enfants le soir. Je m'appelle Lélia. Qui peut faire de la voile sans vent? Qui peut ramer sans rat? Et qui peut quitter son ami sans verser de là? Je peux faire de la voile sans vent, je peux ramer sans rat, mais ne peux quitter mon ami sans verser de là. Qui peut marcher sur l'océan? Qui peut charmer la flamme? Et qui peut quitter son ami sans verser de là? Je peux marcher sur l'océan, je peux charmer la flamme, mais ne peux quitter mon ami sans verser de là.
Bonjour, je m'appelle Julieta. C'est un texte que j'ai écrit pour mes filles. Elles sont des jumelles. A mis niñas. Qué viaje tan maravilloso es el verlas crecer. Empiezan a dejar de ser pequeñitas, tienen tantas ganas de crecer y yo tanto miedo de que lo hagan. No estoy lista para que dejen de querer que las abrace, que las bese antes de entrar a la escuela, que les avergüence que les grite, te amo, en la puerta. Qué satisfacción más grande ver cómo se van encontrando en el camino, su camino. Las veo pelear y amarse, gritarse y abrazarse, romper lazo sanguíneo y después dormir juntas. ¡Qué par son! ¿Saben lo maravilloso que fue saber que eran gemelas? ¿Cuánto me explotaba el pecho de felicidad? Mis muñequitas. Acompañarlas en estos 9 años de su vida es el mayor lujo de mi vida. Son perfectas, son, para siempre, mis niñas. Bonjour, je m'appelle Leila, je viens de la Turquie, je change de Ahmet Kaya. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma annem, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma annem, ağlama. Un grain de végé rempli de mandarines et d'oranges. L'air de parfum de printemps. Chaque enfant de la famille est un arbre qui porte son nom dans ce jardin. Ensemble, vivons de leur présence et de notre histoire. یک باغ بزرگ پر از درختان نارنگی و پرتقال که عطر بهار را در هوا پخش می کند و هر فرزند خانواده در این باغ یک درخت به نام خود دارد که نمادی زنده از حضور و تاریخچه آنهاست. Je vais vous lire un extrait de la chanson « Ils ne nous connaissent pas » de Grand Corps Malade, un slameur et écrivain français qui aborde les thèmes de l'immigration et de la diversité et du vivre ensemble. On est des millions à vouloir que ça se passe bien, à chercher à construire des ponts là où certains ne rêvent que de moyens pour casser ces mêmes ponts, diviser les communautés. Mais les différences, c'est dans nos rangs qu'elles font notre force et notre beauté. On n'est pas des clones, nos origines sont variées, nos accents, nos cultures, nos religions font nos idées variées. Mais on peut se parler, se comprendre et partager. Nos histoires sont différentes, mais ensemble, on peut les mélanger. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando, mi amor, tú no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte, ay, de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia